dari bayangan आगे मुकाबला पता चला मैं जो बताऊंगा तो सुनिए और बोले ओके लड़का जो अभी माइक दिया जाएगा तो माइक को जोड़ो और सामने जोड़ो माइक को जोड़ो मैं परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से विवाह के चिन्ह रूप से ये अंगूठी मैं ये अंगूठी मैं तुम्हें देता हूँ। मैं अपने हृदय से मैं तुम्हें प्रेम करूँगा और हमारे पास जो कुछ भी है आज से ये सारी चीज मैं तुम्हें देता हूँ और ये सारी चीज आज से तुम्हारा है। आपकी बोल नहीं ऐसे আমি ঈশ্বর পিতা পুত্র পবিত্র আত্মার নামে আমাদের বিবাহের চিহ্ন স্বরূপ এই আংটিকে গ্রহণ করছি বা স্বীকার করছি। এবার ছেলের ডান হাত চতুর্থ আঙ্গুল ধরবে আমার ধরবে এখন পড়াবে ওকে আমি ঈশ্বর পিতা পুত্র পবিত্র আত্মার নামে আমাদের বিবাহের চিহ্ন হিসাবে এই আংটি তোমাকে দিলাম। আমি আমার হৃদয় দিয়ে তোমাকে ভালোবাসবো। আমার কাছে যা কিছু আছে আজ থেকে তা সব তোমার এবং এই সব কিছু আমাদের। ছেলে দিকে আঁকতে দাও, ছেলে বলবে मैं पिता ईश्वर पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से हमारे विवाह की चिन्ह स्वरूप ये आंटी मैं रिसीव करता हूँ, मैं ग्रहण करता हूँ।